এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছো মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ওপৰত আধাৰিত এটি বিশেষ অনুষ্ঠান। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती की संसद तूने कर दिया कमाल दे दी हमें आजादी बिना खड़ग। বিশ্বৰ ইতিহাসত এনে কিছু তাৰিখ খোদিত হৈ ৰয় যিবোৰক পাহৰা মুঠেই সহজ নহয়। 2 অক্টোবৰৰ তাৰিখটো তেনেকুৱাই। এই দিনটোতেই 1869 চনত গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ এজন দিৱানৰ ঘৰত এনে এটি শিশুৰ জন্ম হ'ল যাক পিছলৈ মানুহে সবৰমতীৰ সন্তলোক বুলি ক'বলৈ ধৰিলে। সবৰমতীৰ এই সন্তজনক পিছত গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মহাত্মা নাম প্ৰদান কৰিলে আৰু এই নামেৰেই তেখেত সৰ্বত্ৰ পৰিচিত হৈ পৰিল। मेरा ईश्वर मुझको रोकता है व्यभिचार करने से, मेरा ईश्वर मुझको रोकता है किसी का खून करने से, मेरा ईश्वर रोकता है मुझको किसी को झुठलाने के लिए, किसी को धोखा देने से। उसका वो तो ईश्वर के सब गुण बने कि वो ईश्वर का गुण का मैं स्तवन करूं तो ईश्वर के नजदीक में पहुंच जाऊं। मैं ईश्वर का काम न करूं और किसी ईश्वर का नाम दूं तो ईश्वर को धोखा देता हूं। মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধীৰ জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক কালছোৱা বৰ প্ৰভাৱশালী নহ'লেও তেখেতৰ মনত সত্য আৰু অহিংসাৰ বীজ শৈশৱতেই প্ৰথিত হৈছিল। ইয়াৰ বাট কাটিছিল সত্য হৰিশ্চন্দ্ৰ নাটকে। সত্যক লৈ তেখেতৰ যি ধাৰণা সেয়া বিদ্যালয় পৰ্যায়তেই স্পষ্ট হৈ উঠিছিল। এবাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ আগত কেটল শব্দটোৰ বানান শিশু মোহনদাসে লিখিব পৰা নাছিল। তেতিয়া শিক্ষকগৰাকীয়ে ইংগিতেৰে তেখেতক নকল কৰি ল'বলৈ কৈছিল, কিন্তু গান্ধীয়ে তেনে নকৰিলে। সত্যৰ প্ৰতি তেখেতৰ এই আগ্ৰহেই আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ সত্যাগ্ৰহৰ আধাৰ। এই বিষয়ত গান্ধীজীয়ে নিজেই কয়, सत्याग्रह चलता है वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है। ऐसा हमारे मुल्क में हो गया है कि एक चीज़ का नाम ले लो लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज जो कोई भी आदमी पीछे भले पोस्ट ऑफिस के हों, टेलीग्राफ ऑफिस के हों, रेलवे के हों या तो देशी राज्यों में हों, कि जिस जगह पे वो सत्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो उसका आग्रह क्या करना था, अगर सत्य है तो सत्य का आग्रह तो हमेशा हर हालत में करना ही चाहिए। গান্ধীজীয়ে সত্যক নিজৰ জীৱনত সাঙুৰি পেলালে। শৈশৱত তেখেতে এবাৰ মাংস খালে, দেউতাকৰ চোলাৰ জেপৰ পৰা পইচাও চুৰ কৰিলে, কিন্তু এইবোৰক লৈ মুকলিভাৱে তেখেতে প্ৰায়শ্চিত্তও কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে সত্যবাদিতা আৰু বিনম্ৰতা গান্ধীজীৰ জীৱনত অলংকাৰ সদৃশ হৈ পৰিল। গান্ধীজীয়ে বিশ্বাস কৰে যে কেৱল বিনম্ৰতাৰে গোটেই বিশ্বখনকে কঁপাই তুলিব পাৰি, কিন্তু তাৰ বাবে প্ৰয়োজন পবিত্ৰ সমল আৰু নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি গভীৰ নিষ্ঠা। ऐसे लोगों को ये तालीम दी जाए कि आप खाएं तो सही, खाना हम आपको दे देंगे, लेकिन वो खाना के लिए आप काम तो करें, तो कम से कम यहाँ से शुरू करें सफाई करने से। और पीछे वो कह दें कि हम तो दूसरा भी काम कर सकते हैं, हम सूप काट सकते हैं, बिन सकते हैं, बढ़ाई का काम कर सकते हैं, लोहार का काम कर सकते हैं, या तो हम काटिब का काम करते हैं, वो भी निकम्मी चीज नहीं है। जो चीज़ हम सिलाई का काम करते हैं, इतनी चीज़ें इस हिंदुस्तान में पड़ी है कि वो अगर लोग भले कल करोड़पति थे, आज तो करोड़ चले गए, ऐसा तो दुनिया में बहुत होता जाता है, तो वो करोड़ का लिए रोता रहेगा, ये कहेगा कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं क्यों कोई भी काम करूँ, कभी से हमारा काम बिगड़ जाता है। हम जो काम करना चाहते हैं वो काम बन नहीं सकता है। इसलिए मैं तो कहूँगा बड़ी अदब से लेकिन बड़ी दृढ़ता से कि जितने कैंप हमारे चलते हैं वो कैंप अगर देखो तो आदर्श चीज़ होनी चाहिए। उसमें सफाई इतनी, उसमें गंदगी तो बिल्कुल नहीं, लोग पड़े हैं सब हैं, उन्होंने अपना काम तो ढूंढ लिया है। কৰ্মৰ প্ৰতি গান্ধীজীৰ নিষ্ঠা ইংলেণ্ডত থকা কালছোৱাত মজবুত হ'ল, য'ত তেখেতে আইনৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে যেতিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে,
প্ৰথম শ্ৰেণীৰ টিকট থকাৰ পিছতো তেখেতক যেতিয়া চেণ্টাৰ মেৰিটছবাৰ্গ ষ্টেচনত ট্ৰেইনৰ পৰা গতিয়াই নমাই দিয়া হ'ল, তেখেতৰ যেন জীৱনটোৱেই সলনি হৈ পৰিল। তেখেতে লাহ বিলাহৰ পৃথিৱীখন এৰি এখন অন্য পৃথিৱী তৈয়াৰ কৰাত লাগি পৰিল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তেখেতে বৰ্ণবাদ বিৰোধী আন্দোলনৰ সূচনা কৰিলে, ফিনিক্সত আশ্ৰম খুলিলে আৰু নিচেই সাধাৰণ জীৱনচৰ্যা আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াতেই নতুন গান্ধীৰ অৱতাৰ হয়, যাৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তি, প্ৰতিটো ধৰ্ম আপোন আছিল। और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं, तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं। एक ईश्वर पड़ा है, वहाँ पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है। हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है। उस ईश्वर से हम डरते हैं। ভাৰতলৈ উভতাৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অভিজ্ঞতা আৰু সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহে গান্ধীজীক বাৰুকৈয়ে সহায় কৰিলে। 1917 চনত নীল খেতিয়কৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ চাবলৈ তেখেত চম্পাৰণলৈ গ'ল। তাত ইংৰাজৰ অত্যাচাৰ দেখি তেওঁ বিচলিত হৈ পৰিল। তেখেতে নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰিলে আৰু ইংৰাজৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰি দিলে। তাৰ লগে লগে তেখেতৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ মোকৰ্দমা চলিল। ইংৰাজ ন্যায়াধীশে তেখেতক ক্ষমা খুজিবলৈ ক'লে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে শাস্তিহে স্বীকাৰ কৰিলে। তেখেতৰ জনপ্ৰিয়তা এনে আছিল যে ন্যায়াধীশে তেখেতক শাস্তিৰ পৰা মুকলি কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে মহাত্মা হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিলে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। চম্পাৰণত তেওঁ দুখীয়া কৃষকৰ কল্যাণৰ হকে কাম কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবেও অভিযান আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁলোকৰ স্বচ্ছতাৰ দিশতো গান্ধীজীয়ে চকু দিলে। গান্ধীজীৰ বাবে স্বাধীনতাতকৈও স্বচ্ছতা অধিক জৰুৰী আছিল। 1903 চনত কলিকতাৰ কংগ্ৰেছ অধিৱেশনৰ সময়তে দেশৰ অপৰিচ্ছন্নতালৈ তেখেতৰ দৃষ্টি যায়। গান্ধীজীয়ে নিজেই কৈছে, লেতেৰা ভৰিৰে কোনোৱেই মোৰ মনৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। हरिद्वार में जब कुंभ का मेला था तो हमारा सबका काम था कि वहाँ के जो कैंप का सैनिटेशन था, वो सैनिटेशन फजर में करने के लिए हम निकल जाते थे। और वो सब जो मेला करते थे, यात्री लोग आते थे, वो सबको तो उसका साफ कर देते थे। सिवाय मुझको तो चैन नहीं हो सकता था और सबको वो तालीम दी गई। लेकिन मैं कहूँगा कि उसका पहला काम ये है कि अपनी कैंप है उसको बिल्कुल साफ रखना। ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পিছত গান্ধীজীয়ে তেখেতৰ গুৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলেই কোৱা অনুসৰি দেশব্যাপী ৰেল ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল। এই সময়ছোৱাতেই দেশৰ দৰিদ্ৰতাক তেখেতে ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ সুযোগ পালে। দেশৰ জনতাৰ মানসিকতাক বুজি উঠাটো এই যাত্ৰাই তেখেতক সহায় কৰিলে। তেখেতে অনুভৱ কৰিলে যে দেশৰ দৰিদ্ৰতা যেতিয়ালৈকে নিৰ্মূল নহ'ব, প্ৰতিখন হাতত যেতিয়ালৈকে জীৱিকা নাথাকিব, তেতিয়ালৈকে দেশত পৰিৱৰ্তন অসম্ভৱ। এই চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই স্বদেশী আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল আৰু যঁতৰটো এই চিন্তাৰ প্ৰতীক হৈ পৰিল। हिंदुस्तान ने मान लिया कि चरखा है वो तो अहिंसा का प्रतीक है, उसकी निशानी है। आज वो निशानी तो गुम हो गई। अगर वो निशानी रहती तो आज हमारे सामने जो चीज बन रही है वो तो नहीं बनने वाली थी। চাওঁতে চাওঁতে গান্ধীজী এক বিৰাট চুম্বকৰ দৰে হৈ পৰিল, যাৰ পিছে পিছে অতি সাধাৰণজনৰ পৰা বিশেষজন সকলোৱেই আকৰ্ষিত হৈ আহিব ধৰিলে। ইয়াকে দেখি মহান বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনে কৈছিল, আহিবলগীয়া প্ৰজন্মই ইয়াক শুনি আচৰিত হ'ব যে তেজ মঙহেৰে গঢ়া এনে এক পুতলাও আছিল। দৰাচলতে গান্ধীজীয়ে সত্য, অহিংসা আৰু অপৰিগ্ৰহক নিজৰ জীৱনত এনেভাৱে সাঙুৰি পেলাইছিল যে তেখেতৰ জীৱন এখন খোলা কিতাপৰ দৰে হৈ পৰিছিল। তেখেতে নিজেই কৈ গৈছে যে আজি আপুনি যি কৰে তাৰ ওপৰতহে কাইলৈৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াৰ বলতেই তেখেতে ভৱিষ্যতৰ স্বাধীন ভাৰতৰ সপোন ৰচিব পাৰিছিল। मेरी व्याख्या के स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझकर बैठे। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं और क्या हमारे भाई दुश्मन होंगे? मुसलमान के दुश्मन हिंदू सिख और हिंदू और सिख के दुश्मन मुसलमान, या तो उन दोनों के सिख पीछे ख्रिस्ती या तो पारसी यहूदी कोई भी हिंदुस्तान के हो, ऐसे कैसे दुश्मन हो सकते? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी के दुश्मन बनना नहीं चाहते। স্বাধীনতাৰ প্ৰসংগত গান্ধীজীৰ এই ধাৰণা আজিও প্ৰাসংগিক। তেখেতে কৈছিল, যেতিয়াই কোনো মহিলাই স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশাৰ ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব, তেতিয়াই দেশ স্বাধীন হ'ল বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰিম। গান্ধীজীয়ে মানিছিল যে গাঁওবোৰৰ উন্নয়ন অবিহনে ভাৰতত পৰিৱৰ্তন ঘটাটো সম্ভৱ নহয়। তেখেতে কৈছিল, कानून तो ये कहता है, सच्चा कानून, कि अगर पंचायत राज है, लोगों के नाम से ही राज चलता है, लोगों के काम से ही राज चलता है, तो
तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा देते हैं उससे 10 गुना उनके घर में जाना चाहिए। বহু শতিকাৰ আগৰ পৰাই ভাৰত এখন কৃষি প্ৰধান দেশ হিচাপেই পৰিচিত। চম্পাৰণত কৃষকসকলৰ দুৰ্দশা দেখি তেখেতৰ মনত যি ব্যথাৰ সৃষ্টি হ'ল সেয়া তেখেতে আজীৱন কঢ়িয়ালে। সেয়েহে কৃষকসকলৰ অৱস্থাৰ উন্নতি কৰিবলৈ তেখেতৰ আছিল এক বিশেষ দৃষ্টিভংগী। किसानों को पूरा दाम न मिले या तो बहुत कम दाम मिले, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो किसानों को ज़्यादा दाम दें, वो तो मैं समझ सकूँगा। और वो किसानों को ज़्यादा दाम देते हैं, इससे कोई दाम बढ़ता है, वो तो दूसरी बात हो गई। तो ये तो विशेष शुद्ध कोड़ी की बात हुई, सच्चा हिसाब करने की बात हुई। तो हिसाब सच्चा करें और हिसाब बता दें कि देखो इतना तो किसानों को मिला है और इसमें कोई दूसरा खा नहीं सकता है, सीधा किसानों की जेब में चला जाता है। স্বাধীন ভাৰতৰ বাবে গান্ধীজীয়ে যি সপোন দেখিছিল তাত উদ্যোগপতিসকলৰো স্থান আছিল। উদ্যোগপতিসকলৰ প্ৰতিও গান্ধীজীৰ আশা আছিল গভীৰ। मैं ये कहूँगा जितने फैक्ट्री ओनर्स है उनका सबका ये परम धर्म हो जाता है कि वो आपस में मिलकर ऐसा करें कि जिससे सारा हिंदुस्तान देखें कि नहीं, वो तो आज हमको आज़ादी मिल गई है, तो आज़ादी में तो हम शुद्ध कोड़ी ही कमाएंगे और आज़ादी में हम लोगों को दगा नहीं देंगे। ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে গান্ধী এনে এক সবল কণ্ঠ আছিল যাৰ প্ৰতিটো আহ্বানে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ হৃদয় চুইছিলগৈ। পিছে ৰেডিঅ' মাধ্যমটোৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰাত তেখেতৰ বৰ সংকোচ আছিল, কিন্তু বিভাজনৰ অগ্নিত দহি ভাৰতৰ ভূমিত আশ্ৰয় বিচাৰি থকা শৰণাৰ্থীসকলক সম্বোধন কৰিবৰ বাবে ৰেডিঅ'ই উপযুক্ত মাধ্যম হিচাপে গান্ধীজীৰ চকুত পৰিল। এই সংক্ৰান্ততেই 1947 চনৰ 12 নৱেম্বৰত আকাশবাণীৰ জৰিয়তে তেখেতে এক বাৰ্তা দিছিল। जिस जगह पे हिंदुस्तानी लोग पड़े हैं वहाँ सब इंतजाम कर लिया कि वो मेरी आवाज़ पहुँच जाए। ये तो एक खूबी है, ईश्वर की एक गति पड़ी है, गहन गति पड़ी है, तो इस तरह से ऐसा आवाज़ वो सब जगह पे पहुँच जाए, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो वो सब मैंने देख लिया और कहा कि यहाँ से बोलो, तब तो यहाँ से जो बोलता हूँ उस आवाज़ की शक्ति है उससे आधी और बढ़ जाती। तो मैंने कहा कि बड़े वही अच्छा है, तो चलो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो चला गया। तो वहाँ भी उन लोगों को मैंने दीपोत्सव मनाने का कहा है, तो जो मैंने आपको यहाँ कहा है वो भी उनको सुनाए। গান্ধীজীৰ বাৰ্তাৰ এই সবল ভূমিকাক চৰ্দাৰ পেটেলেও স্বীকাৰ কৰিছিল। 1928 চনৰ বাৰডোলী সত্যাগ্ৰহৰ সময়ত পেটেলে কৈছিল, মোৰ বিশ্বাস গান্ধীজীয়ে দেখুৱাই দিয়া বাটেৰে যদি আমি আগবাঢ়োঁ তেন্তে বিশ্বত আমাৰ স্থান উচ্চ হ'বগৈ। मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे। গান্ধীজীৰ বিনম্ৰতাৰ শক্তিক গোটেই বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। গান্ধীজীৰ এই শক্তিক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গভীৰতাৰে অনুভৱ কৰে। তেওঁ কয়, মহাত্মা গান্ধী এনে ব্যক্তি আছিল যিয়ে সকলোকে মতানৈক্যৰ ঊৰ্ধলৈ তুলি ঔপনিৱেশিকতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ একত্ৰ কৰিলে আৰু বিশ্বত ভাৰতৰ স্থান উচ্চ কৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিত গান্ধীজী দেশৰ ৰত্ন। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। ইতিহাসবিদসকলে কয় যে কেৱল বলেৰে ভাৰতক স্বাধীন কৰিব পৰা নগ'লহেঁতেন। সেয়া সত্য, অহিংসা আৰু অসহযোগৰ অস্ত্ৰ আছিল যে ইংৰাজক ভাৰত এৰি যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল। গান্ধীজীয়ে কৈছিল যে এই অস্ত্ৰ তেখেতৰ আৱিষ্কাৰ নহয়, এয়া ভাৰতীয় পৰম্পৰাত পূৰ্বৰে পৰাই আছিল। মই মাথো সকলোকে সেয়া সোঁৱৰাইহে দিছোঁ। গান্ধীজীৰ চিন্তাত জীৱনৰ প্ৰতিটো সমস্যাৰে সমাধান পোৱা যায়। পৃথিৱীত যেতিয়ালৈকে বৈষম্য থাকিব, দৰিদ্ৰতা থাকিব, নিৰ্বলীৰ ওপৰত বলিৰ অত্যাচাৰ চলি থাকিব, তেতিয়ালৈকে গান্ধীজীৰ চিন্তা প্ৰাসংগিক হৈ ৰ'ব।
ইমান পৰে মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ওপৰত আধাৰিত বিশেষ অনুষ্ঠানটি শুনিলে।